ये लैवेंडर है ना? ग्रुप फोटो कब से खींच लिए? क्या था ये? Tiny baskets with boxes inside them For what? for berry picking, so that for the berries you can make, oh my god, like it's small origami boxes for berries and paper basket. I can't reach. एडी देखा Ouch. I almost slipped. जिया दारा पाखुगा पोकड़ाटा और एडी किछि नाही पाखरे बुझिलो सब तोड़ा हे जाइछि पळे आस देखो वो वाला अच्छा है। कहां? चाची। हां रुको चौड़ाई खाई देछि आ कोडी अछि तो देखा भलो भलो तो एइटी, एइटी। एडा कंचा उडा अरे तुम हाथ देखाओ तोड़ला बेलू का गोटे आनी दबो किछि टापुल हिछि हमें तोड़ीबा तो मु तीन चारटा आपुल तोड़ीछि एटा कंचा अछि खट्टा लागुछि खाई हबनी बहुत सारा तोड़ी के नष्ट करी के लाभ नै बहुत किछि नेइथिली बहुत खट्टा लागिला तो मु अल्प किछटा नौछि रास्ता रे किछटा खाइया पई स्नैक्स आउ टिके हमें आसा आगो जिबा देखिबा आ कोठी हिंची किछि I found the apple. It's not red, but it's very good for. अरे ये सब अच्छा है ना लाओ बास्केट लाओ डालेंगे इसमें ये देखो You should have washed it. हम्म There's bugs on skins. There's special. तो अच्छा लग रहा है अभी मीठा है हमें भी किसी ब्लैक ब्लैक चेरी Try to bring the branch down enough, and then someone can pull it. इफ इट वाज सो इजी ये तो बहुत छोटा है। You want to try? Wow, that's awesome. Hello. नीचे से मत लीजिए। The bugs देखो इसमें डंट है पूरा। Bugs could have crawled inside it. जस्ट टेक देम थ्रू इट तानी दिखाओ पकड़ो तानी और भी है Give it to me. The basket. The basket. Pio, the basket. ने जियो Pio. पड़िबो हाथ देखा पूरा सेही पट ब्लैक कलर रो बेरी ब्लैकबेरी नुहे ब्लैक कलर एटा होची गोटे ब्लैक कलर रो बेरी एट देखंतु जामुन भलिया टेस्ट एटी देखो बहुत सारा है कि हम हाथ पाउने हमें बहुत ट्राई कर सारलुनी किछि भी मिलेनी काय करिया We should take the ब्लैक देखो हाँ ये बहुत सारा हो गया देखो भी गिरेंगे बहुत सारे हम नीचे दिखाते हैं अरे 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 बहुत सारा गिर रहा है उठा उठाओ जियो उठा the juice. हाँ सारा नीचे जो गिर रहा है ना सब फट रहा है मोरा तो लाले गलाने। I mean, I guess. मामा जो फट रहा है उसको मत उठाना था नहीं देखो ब्लड फैला भलिया। ओ माय गॉड तो हाथ कटि जाई छी जियो It's not blood, just juice. बहुत ब्लड ये प्रपचु जी मेहंदी बहुत ब्यूटीफुल मेहंदी Mine doesn't look like Mandy. Looks scarier than Mandy. ये वाला तो अच्छे से नहीं बना है। Don't Eighty take होते ones that are white. Only take ones that are properly red. Oh, ये वाला तो क्या हो गया? इसका पूरा गिर चुका है। सब तो बिल्कुल भी नहीं बना है। कल या कुछ हो जाएंगे लेकिन। उतना ज्यादा कुछ है नहीं All right, finished. It's so hard. सेटा एई नहीं कंचाटा सेमिति एडी एडा कोन चेरी तो सब नहीं साला पर एईटा एडा पूरा बहुत दूर रे अछि मु जदी 7-8 पिटी हेई थान ताले हेई थान पूरा ट्राई करो हबो चाची रुको ना होनी एईटा हेई जो
डाल सहित आनी था सेमती तोड़ी फटे दौच तो आंकुड़ी तोड़ला भाया तोड़ Chachi, can I get a bra? ये ହେଲା गली पड़ला आ टिके तोड़ा टिके ऊपर देखो बहुत सारा हिची एठी ଏରା ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି सी ऊपर टाण पूरा डालटा भांगी के आना Chachi, रुको रुको तानी यहाँ पे बहुत सारा है I got a cherry. There's a few cherries over here. You're gonna go put this in the basket. Thank you. आ टिके आना सी ऊपर रूम Chacha, डालटा Chacha, Ganda. ନିଜେ Okay. Mama, this is over here. Chachi. मिल गया यहाँ मम्मा का का बेर है ठीक है ब्यूटीफुल फ्लावर एटी एमती बहुत भेराइटी रा कलरफुल सुंदर सुंदर फ्लावर देखिया को मिल जिवो ये है प्लम यहाँ से निकालो यहाँ से थोड़ा सा अरे ये नीचे नीचे है बहुत सारा ऊपर से क्यों निकाल रहे हो এটা হচ্ছে প্লাম মামা মুভি বার করে ফেলছি হুম এইটি দেখো ইউ আর সো ট্যালেন্টেড এইটি ওটা দেখো हाँ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କର দ্যাট ইজ প্লাম ओह নাইস প্লামস ये प्लम है কাম মামা আমি একটু বহুত ये अच्छा रेड है sort of it's having an identity crisis. यहाँ बहुत मिल जाएगा दिखाओ ये चलेगा Should I stop? रुको और निकल ये चलेगा এটা হচ্ছে পেয়ার নাশপাতি ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବା দ্যাট ইজ ফেয়ার ଏଇଟା ଦରକାର କି ସେଠି କିଣା ସରିଲାଣି ଏମି ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭେରି ୟମ୍मी ଏଟା ପୁରା କଞ୍ଚା ତ ଜମା ବି ମିଠା ଲାଗୁନି କି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ I can just wow can you give it to me ନେ wow I लास्ट मु किछिटा फ्लावर देखिया ପାଇଁ कि ଟିକେ वीडियो बनाउछि ब्यूटीफुल रोजेस एटी बहुत सारा ग्रीन एप्पल है किंतु ये तो समस्ते नहीं जाउछंती पाखर किछि नाही ମୁଁ ଟୁଟା ନେଇଛି ବସ୍ ଅଯଥା ତୋଳିକି ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍ ଜଣା ନାହିଁ ଏଇଟା ଖଟା ହିଁ ଲାଗୁଥିବ ଓକେ ready नो
Look at these flowers, beautiful, huh? Hiu. Ready? Flower paku ja.